Lamsogo friends, tini ni update cheng nai daily update cheng jephro nai mani private job ungtheng government job ungtheng te admit card school college omo heroni joto update omo daily ni update cheng nai mani no nai ni tini bahai hai inke channel Kwtal khongke subscribe kai tonolai di daily no mai ke government job ungtheng private job ungtheng daily ni update video ni rong nugani bage te video no jephro ne tak poro lai di daily ni update hongke daily na update ngha belai ke important ni roni bagai exam phan ngai tong mani interview rok phan ngai tong mau haini bagai ni roni nangmani rok tongui mau inke te ni roni friends no share khailaidi eke mai ke support laidi probu je samunai tu goi tong hangke probu khlai mani bagai te friends ong ni rono kaisa saklai mani NIOS news ni bukak te je exam rona hima su goi tong nai rok dak tai te nam bai krang te eke exam rogoi books kang mo post roni rok pass khlai manai class 10 বা 12 के पारे तीन नाम तेना नाइन निलेशनाय वैकेंसी একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ফিজিওথেরাপি চাই একটি মেডিসিন দোকানের জন্য স্টাফ চাই ডায়াগনস্টিক সেন্টার ফै পরীক্ষা রখাই মানে তে ওমাহাय बिथि दुगानो खरकसा चला ओमाहाय स्टाफ नाजानाय के प्रनि मोबाइल नंबर गोरों जे खायन इंटरेस्ट दं रं के दादि दादि कल खायन ट्राय खायदि जे प्रनि रं नगला हांके भिडियो नगला हांके दादि दादि कल खायन ट्राय खायदि इंगा फंगाय के सर्च खायनाय जे एसएनएस ट्रिपुरा जॉब से एके दिन डेली नमाय के अपडेट मांगानि बागे नोटिफिकेशन माय रक फननि रक नगै दं हांके एके WhatsApp ग्रुप अब जॉइन खायना दि WhatsApp ग्रुप जॉइन खाना हांके नि रक नोटिफिकेशन माय दं बागे इंगे बादि कॉन्टैक्ट नंबर कल खायनि दि 8794 71176 कॉन्टैक्ट ID ओके फिर द नेक्स्ट लाइन अर्जेंट जॉब वैकेंसी सरकार स्वीकृत संस्थानेर विभिन्न स्थायी पदे 72 जन युवक युवतीर आवश्यक बयस 18 থেকে 35 যোগ্যতা माध्यमिक থেকে গ্রাজুয়েট आय 9000 থেকে 35000 বোনাস প্লাস প্রমোশন থাকা ফ্রি বায়োডাটা ও ফটো নিয়ে যোগাযোগ উদয়পুর মোবাইল নাম্বার 7630875939 বকে উদয়পুরনি আগরতলা নিকে 6909626071 সাবরুমনি বাগৈ হিংকে 9612319613 Kwai Nigo Henge 9863848594 Ambasake 8132087020 contact ID ama sarkar ni government by kerengja kaisa private job ni 72 jona borok najangnai sala purei qualification dongani nanai 18 bosor ni siming graduate jora henge khlagi manai বয়স দঙ্গানি নাংনাই 18 বছর নিसिं 35 বছর স্যালারি রজাंनाय 9000 नि सिमिं स्टार्ट खालायो 35000 जरा मानाय बोनास ते प्रमोशन दंबो अंगनाय दंगानि बागै फ्री अंगनाय गेनिरनि बायोडाटा सह ते बायोडाटा ते फोटो बाय ओमहायगे प्रोवाइ कांटेक्ट खालायदि कांटेक्ट खायगे निरनि बायोडाटा रो प्रोवाइ रगानि ट्राय खालायदि दाइते तेन कुन रक मागानि मुसुगै दं हांके निरं दाइते दाइते ट्राय खालायदि हायगे मागै मानाय ओमो बेलाय केन सैलारि रो गोबां हानि बागै निरक जतनो ट्राय खायगे नालायदि इंगे नेक्स्ट नालायनाय ते शेयर बो खालायदि वैकेंसी we need marketing sales person in Saha International Canon BIS channel partner Saha International Kaman Chomni Agartala Tripura marketing samangni bagai international mai Canon BIS channel partner khoroksana jana international Kaman Chomni ni kaisa Saha International Kaman Chomni site go mukhe phone location broni mobile number contact laidi dai tina 9436541390 contact laidi hai ke bate kaisa 9862417909 contact laidi hai ke ba mail khaidi saha international5@gmail.com mail khaidi next কর্মখালি আগরতলার একটি ফাস্টফুড দোকানের জন্য ইন্ডিয়ান চাইনিজ এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারিগর চাই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে আগরতলা শহর
fast food dugano samung khaigani bagai Indian te Chinese ni samung te rengui tongnai rok hingke je restaurant ni samung no mai rengui tongnai rok hingke rok khlagi manai jaga nongani bagai free nai hingke mobile number o contact laidi bro no 7005306553 o contact laidi hingke next লোক চাই কম্পিউটার জানা দুইজন মহিলা বা পুরুষ কর্মী চাই সেলসের জন্য তাবো কম্পিউটার যে নলেজ তঙ্গুই তংনাই রক খরক nei নাজাংনাই চালাবাই বুरै চালাयाखैबा बुरै खलायदि मानाय सेल्स नि बागैबो बुंनाय इनके मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट लाइदि 8132847274 और कॉन्टेक्ट लाइदि ब्रनो दाइति दाइतिनो नेक्स्ट আমাকে ITI एडमिशन नि बागै बनक जों किसा नायनाय निरक दाइति दाइतिनो वाक इन एडमिशन मारनाय कमलपुर नि बखाक दै काइसे सफायजा जे कमलपुर एरिया को तंगुई तंगनाय रक ITI खाइनाय हिमा सगै तंगनाय रक के निरक नि बागै अमो काइसा नोटिफिकेशन शिल्प ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ITI কমলপুর এখনো কিছু আসন খালি আছে ITI ni bagai Komalpur area go buksa tongui tongko seat ukto khali asoner jonno ITI Komalpur 2024-25 এর 2024-26 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ট্রেডের ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ আগে এলে আগে সুযোগ এর পদ্ধতিতে ওয়াক ইন এডমিশনের মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপযুক্ত নাগরিকদের কাছ থেকে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে যে দায়িত্ব থাঙ্গই এডমিশন খাইমানাই বনো এডমিশন মাগৈ মানাই ইনকে নিরক দায়িত্বनो থাঙ্গै खलायदि 2024-25 रनि बागै एक बोसोरनि बागै तंगो ते 5 मास 6 मासनि बागै तंगो 2 बोसोरनि बागै तंगो हाइनि बागै एडमिशन ट्रेड दंनि नाजानाय ते मातामा कोर्स खालायमानाय इनके नायदि Computer operator and programming assistant 1 year nai boke UR nigo 5 ST nigo 6 total 16 jona vacancy tongui tongko stenography te secretary assistant no ek bosor ni bagai total 20 jona ST roni bagai khoroksa reserve candidate roni bagai ek serviceman roni bagai khoroksa ge palm operator kamo ke mechanic ek bosor ni bagai total or jaga 8 electrician 2 year ni bagai sorry te shoro palm operator samani go 28 electrician 2 years nai 8 jona total electronic mechanic 2 years nai total vacancy 12 information and communication technology system maintenance 2 year ni bagai nai 28 jona borok najangnai draftsman civil ni go 2 year nai 13 জনা নাজানাই উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অঙ্ক ও ভৌত বিজ্ঞান বিষয় সহ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এনকে নাইদে দিননি ম্যাথস তে লাইফ সায়েন্স অমহাইনি সাবজেক্ট রক তঙ্গি তঙ্গানে নাंनाय মাধ্যমিক যে সায়েন্স সাবজেক্ট নিনো নাজানাই এনকে 40 নিয়মাবলী ও শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট ছেলে টেস্টের লিখিতপত্র প্রতিলিপি সরকার অনুমোদিত বোর্ডের মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড মার্কশিট ও সার্টিফিকেট কাস্ট আধার কার্ড পিআরটিসি এক্স সার্ভিসম্যান ব্যাংক পাসবুক রেশন কার্ড জমা দিতে হবে সাথে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্ট নিয়ে আসবে 29 সেপ্টেম্বর 2024 থেকে 25 সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত সকাল 11টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা সহ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ আগে এলে আগে সুযোগ পদ্ধতিতে ওয়াক ইন এডমিশনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া একই দিনে সম্পন্ন করা হবে আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনই কৌশন মানি 1000 টাকা নগদ 2 কপি ছবি এবং সমস্ত সার্টিফিকেটের টেস্টের জেরক্স কপি জমা দিয়ে
ভর্তি হতে হবে। ড্রপ আউট অকৃতকার্য ও অন্যান্য শর্ত লঙ্ঘনকারী প্রশিক্ষার্থীদের কৌশল মানি ফেরত দেওয়া হবে না। বিস্তারিত তথ্যটি সংশ্লিষ্ট ITI এর ট্রেনিং সেকশন থেকে জানা যাবে। ओंखायनो जे निरकनि अरजागा काहामाखायनो निरक बुजिबाय खोना एडमिशन खायनो थांब्ला जेसेबां थाङो खेमानाय ब्रनो खायमानाय ते 1000 टाका रां रगै एडमिशन मांगनाय दुइटा फुटि निरकनि पासपोर्ट साइज फटो दुइटा लांगै माथाना ते सेलाटेस डकुमेन्ट रगै जेरक्स खायगै बनो सेलाटेस तेन नागैबो माखा लांनाय इनके अमके कमलपुर ITI कलेज नि बागै जे नानाय हिमासो गय तनाय रंकेन रक थांगैनो एडमिशन नागैलायदि जे थांगै खायमानाय बनो एडमिशन मांगै मानाय इनके और तमा कोर्स अब तो निरक जतन खायरहा इनके ते नेक्स्ट नालायनाय उनके वाकिन इंटरव्यू जॉब नि बागै बरनि केनादि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलेज नि बागै सफायजा बेलोनिया साउथ डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा ओ कलेजो वाकिन इंटरव्यू रगै निरकनि गेस्ट लेक्चर पोस्ट खालायमानाय बफरनसिं खालायमानाय वाकिन इंटरव्यू नायलिनि बनो जोंखिसा A walk-in interview will be held in Ishwar Chandra Vidyasagar College, Belonia, South District, Tripura on 20 September 2024 from 11 a.m. onward for temporary engagement of guest visiting lecture for academic season 2024-25 for the following subject. 20 September 2024 11 a.m. निसिमिं जेंजांनाय वाक-इन इंटरव्यू ईश्वर चंद्र विद्यासागर नि कलेज निगो वाक-इन इंटरव्यू थांगै मारनाय सब्जेक्ट दंनाय बेंगली इंग्लिश संस्कृत ककबरक हिस्टोरी एडुकेशन फिजिकल एडुकेशन फिलॉसफी पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी ह्यूमन फिजियोलॉजी कॉमर्स बिजनेस लॉ एंटरप्रेन्योरशिप computer science, environmental science, NCC preparable, C certificate. Holder along with master degree in any subject. You know, master degree ko jephro subject na jagang gei tongkeibo orja khlaimanai. Inke je ITI NCC certificate tong hagate prepare holanai. Nirokni eligible engani bagai master degree ko nirokni 55% mark tongani nangnai. आइकेबा एसटीरनि बागै हिंगे 5% मार्क्स रिलैक्सेशन रजानाय 50% हिंगे निरक एलिजिबल नाय क्लास खायमानिगो निरनि सैलरी रजानाय क्लास काइसानिगो 45 मिनिट क्लास मा खलायनाय ते 500 टाका के रां रजानाय जे इंटरेस्ट तनाय रनि बागै निरक वाकिन इंटरव्यू थांगै रदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लांगै थांदि बायोडाटा लांग थांदि सेलेटेस्टेड कॉपी फोटो रगो लांगै मा थांनाय इनके एप्लीकेशन फॉर्म रखना काइसा और प्लेन पेपर रखे सुईगे फिलअप खाएगे बोनो इंटरव्यू मारना और जगह थांगे निरक जतन सिनाय इनके और जगह थांगे निरक नायलेदि है फिलअप खाएगे मारना इनके जे तेबो ओमहाय प्रेफार रजाकुने रनो इनके नेट स्लेट PhD कैंडिडेट रनो इनके तेबो प्रेफार रजानाय इनके जे इंटरेस्ट तनाय रनो निरक थांगे इंटरव्यू रलेदि वाकिन इंटरव्यू 20 September 2024 Then next nalinai Directorate of Skill Development Government of Tripura এবং NIMSME হায়দ্রাবাদ এর যৌথ উদ্যোগের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত জেলা শুরু হতে চলেছে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম EDP ট্রেনিং উক্ত ট্রেনিং এর কর্মসূচি নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছু ইচ্ছুক প্রার্থীদের গুগল ফর্ম नि लिंक रखबो और जगह रजक जे स्किल डेवलपमेंट खाक्ति निरक ट्रेनिंग रगनि बागै हिमा सुगै तने रखके गुगल फर्म और जगह निरक नायगि नायलेदि हायकेबा डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट हिबो निरक सार्च खागि नायले माव ओ वेबसाइट हागै डायरेक्ट ने गुगल फर्म न मानाय निरक हागे फिलअप खायगे निरक रलाय मानाय इनके जे बर नाय बाहेराव दं जों नायनायलायनाय वेस्ट त्रिपुरा बेस 1 आव थांनाय फार्स्ट बेस अंके आगरतला लोकेशन बो स्टार्ट खालायजानाय
17 September 2024 ni siming duration dongnai start tom to klajang mani te duration 17 ni siming 26 jora te jaga thaingnai BHAT Conference Hall Circle House area Agartala gongnai hingke dolayo hingke second batch ngai ambasa gongnai location 18 September 2024 ni siming 27 September jora ngai aro jaga thai hingke JSS Dolai Conference Hall Tulubari ambasa gongnai hingke jeomon nirok nai nyeledi as belai kok salah hingke belai video long bitana nirok atai jangai hingke parite next naline কর্মখালী ফ্যাক্টরির জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক পাস দিল্লি অ্যাকাউন্ট জানা লোক চাই ফ্যাক্টরিनि बागै 2 বছর যে এক্সপেরিয়েন্স দনাই রং নাজাংনাই কোয়ালিফিকেশন 12 পাস গানি नांनाय दिल्लीनि अ্যাকাউন্ট অমহাই নলেজ দंके खलाइगैदि निरक दाइते जों कन्टेक्ट लाइदि 9862156868 ও कन्टेक्ट लाइदि नेक्स्ट नालिने ड्राइवर चाই বিদ্যালয় ও বাড়িঘরের দৈনিক 10 ঘন্টা ডিউটি করার জন্য ওয়াগনার সিএনজি গাড়ির লাইসেন্স যুক্ত ড্রাইভার চাই বাইক আবশ্যক সিএনজি গাড়ি তাবো স্কুল যে টিচার রং স্কুল তংगानि बागै दिने दिन तंगानि बागै 10 घंटा अमहाय डिउटी साममा खायनाय वागनार गाड़ी न सीएनजी नि गाड़ी अमहाय मा सालावनाय ड्राइभिंग लाइसेंस तंगानि नांनाय ते बाइक बो तंगानि नांनाय केप्रनि मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट लाइदि जे खायगोन इंटरेस्ट दंनाय रं 8731881940 कन्टेक्ट लाइदि हायकबा 9233154027 कन्टेक्ट लाइदि बनि जागा थाइके जयनगर आगरतला वांगनाय के नेक्स्ट नालिनाय जॉब वैकेंसी अर्जेंट डिलीवरी बॉय रिक्वायर्ड लोकेशन अगरतला कंपनी DTC Express Ltd डेट एंड टाइम of interview 16 September 2024 11 AM Lohila Logistic Park Khairpur Amtoli bypass for more details contact delivery samuni bagai amhai DTC Express nirok je baire rogo document rok hai ka ba mani rok pathokmani amhai ni go khlaijanai interview thangi romanai 16 September 2024 ni 11 AM समय रोगी मानाय बर जागा नाय हिंके लोहिया लॉजिस्टिक पार्क नाय खयरपुरनि आमतली बायपास दिगो ते डिटेल्स कहा के सिवानि बागै हिंके बर जागा नाय बहारो कहा के सिवानि बागै हिंके बरनो कांटेक्ट लाइदि 9863347537 नो कांटेक्ट लाइदि के नेक्स्ट स्टाफ जाय আগরতলা মেলার মাঠ স্থিত প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টের জন্য फ्रेशर्स एक्सपीरियंस होल्डर मेल स्टाफ चाय আগরতলা मेलार मार्ट दिगिगो काisa रेस्टुरेंट दंमानि सिगां सामंग वासिफानो खायाखौ बहायरावबो खौ सामंग खलाय मानाय रेस्टुरेन्टआव सामंग खायगानि बागै एक्सपीरियंस होल्डरावनो हंबो खलाय मानाय जाला एंके ब्रो मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट लाइदि 9366971045 कन्टेक्ट लाइदि हायकबा 9366546371 कन्टेक्ट लाइदि के नेक्स्ट কর্মী চাই আগরতলা একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট জন্য রান্নার কারিগর এবং হোটেলের প্রয়োজন ভালো মাইনের দেওয়া হবে থেকে খেয়ে কাজ করার ব্যবস্থা আছে একে আগরতলা মাই রেস্টুরেন্টও সাম খাইগানি বাগै নমো মামি রক সুঙ্গানি বাগै যে খাইগানি ইন্টারেস্ট তনাই রংকে কন্টাক্ट लाइदि 7005838678 ও কন্টাক্ট लाइदि নেক্সট কর্মী চাই বটতলার নিকট খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী আবশ্যক বটতলা থেকে কাইসা বিথি দোকানি সামগ্র খাইনি বাগै বিথি রকমা ফালনাই যে খাইগান ইন্টারেস্ট তনাই রংকেন কন্টেক্ট লাইদि 8087395739 সরি এসে ফার্স্ট সাফিও 8087395721 কন্টেক্ট লাইদি নেক্সট লোক চাই একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন মোটর চালিত রিক্সা চালানোর জন্য একজন দক্ষ ড্রাইভার প্রয়োজন যোগাযোগ চন্দ্রপুর কোম্পানির ভিতরে টাটা কোম্পানির ভিতরে একে
motor rickshaw omahai rok chalok mahai phalmani dogano samkhayan interest tonai rokke nirok lagi manai driver motor চালিত রিক্সা চালানোর জন্য একজন দক্ষ তারপর রিক্সা মাহাই রিক্সা মোটর জাত বহাই চালকানি বাকে যে ইন্টারেস্ট নাই রহনকে বহাই চালক মানে খরকসা ড্রাইভার বেটারি জাত রহন ইনকে অমনি জায়গা থাই ইনকে চন্দ্রপুরনি টাটা কোম্পানির নি ফিশিং দিগো নাই পরে মোবাইল নাম্বার কন্টাক্ট লাই মানাই 9436169523 কন্টাক্ট লাই জানাই হাই কাবাতে কাইসা 7005201456 contact line money. Next, কর্মপ্রার্থী ইনকে তিনি আসিক নংসিনাই তিনি আপডেট ইনকে নিরক जेphro अपडेट मांगी तंगani bagai channel ba jephro krengi tonglai di fungai ka search kaini di channel Tripura jobsi daily update magani bagai teni ron finance on share khali di se samunai tugui tonai roni bagai omo channel belai khane nangkuk maning nai WhatsApp group join khaini di heke nirok jephro update mangai tongani bagai oke ini update asing sinai jotonw hambai